کھانی ہے، میاؤں۔ مما مجھے چیز کھانی ہے۔ بلو بیٹا کیوں میرے کان کھا رہے ہو؟ چپ کر جاؤ، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، روئے ہی جا رہے ہو، میاؤں۔ مما 2 سکے دے دے، میں چیز کھا کر ابھی واپس آ جاؤں گا۔ مما جنگل میں سبھی چھوٹے پکشی دکان سے جا کر چیزیں کھاتے ہیں، میں بھی چیز کھاؤں گا، میاؤں۔ چھوٹے بلو کی ماں کالی بلی اپنے بیٹے کو 2 سکے دے دیتی ہے اور بلو سکے لے کر جنگل نکل جاتا ہے۔ بلو آہستہ آہستہ چلتا ہوا جنگل میں کبوتر چاچا کی دکان کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں جگو کوا بیٹھا ہوا تھا۔ جگو کوا چھوٹے بلی کے بچے کے پاس 2 سکے دیکھ کر لالچ میں آ جاتا ہے۔ اگر میں اس چھوٹے بلی کے بچے سے 2 سکے چھین لوں تو میں جی بھر کے پکوڑے کھا سکتا ہوں۔ ایسے سوچتے ہوئے جگو کوا چھوٹے بلی کے بچے کے پاس جاتا ہے۔ دوست چھوٹے بلی کے بچے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میاؤں میاؤں، میں نے بہت مشکل سے اپنی مما سے 2 سکے لیے ہیں، میں دکان سے چیز کھانے جا رہا ہوں، میاؤں۔ کبوتر چاچا کی دکان کے پاس ایک کتا بیٹھا ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کتا بلی کے بچے کو مار کر کھا جاتا ہے۔ لاؤ تم اپنے 2 سکے مجھے دے دو، میں تمہیں چیز لا دیتا ہوں۔ بلی کا بچہ اداس ہو جاتا ہے۔ میں نے تو بہت مشکل سے ماں سے 2 سکے لیے تھے، سوچا تھا جنگل گھوموں گا، میں بھی دکان دیکھوں گا، لیکن اگر وہاں کتا بیٹھا ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میری نانو کہتی ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں نہیں جانا، میاؤں۔ جگو کوا چھوٹے بلی کے بچے سے 2 سکے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جگو کوا سکے لے کر سموسے پکوڑے کی دکان پر جاتا ہے اور وہاں جا کر مزے مزے سے پکوڑے کھاتا ہے۔ چھوٹا بلی کا بچہ بہت دیر تک وہاں بیٹھا جگو کوے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ بہت مزہ آیا، مفت کے پکوڑے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اب گھر جا کر مما کو بتاتا ہوں۔ مما میں نے آج بلی کے بچے کو الو بنا دیا۔ اچھا، اب تو میرا بیٹا بلی کو بھی پاگل بنانے لگا ہے۔ کیا کیا میرے بیٹے نے؟ بلی کے بچے کے پاس 2 سکے تھے، میں نے اسے 2 سکے لے لیے اور مزے مزے سے پکوڑے کھائے۔ میں واری جاؤں، میرا جگو بہت چالاک ہے، ہمیشہ دوسروں کو پاگل بنا کر چیزیں کھاتا رہتا ہے۔ چھوٹا پکشی ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، شاید اس نے مجھے پاگل بنایا، وہ میرے سکے لے کر بھاگ گیا، میں ابھی جا کر اپنی مما کو بتاتا ہوں، میاؤں۔ بلو جلدی جلدی سے واپس اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی مما سے کہتا ہے، مما ایک چھوٹا پکشی میرے سکے لے کر بھاگ گیا، میں نے بہت انتظار کیا لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا، میاؤں میاؤں میاؤں۔ کون ہے ایسا چھوٹا پکشی جس نے میرے بیٹے کے سکے چھینے؟ میں چھوڑوں گی نہیں، میاؤں۔ موٹی تازی کالی ماں بلی اپنے بیٹے بلو کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف نکلتی ہے۔ سب سے پہلے طوطے کا گھر تھا۔ کالی بلی اپنے بیٹے کو لے کر طوطے کے دروازے پر جاتی ہے اور دروازے پر دستک دیتی ہے۔ طوطا ڈرتا ڈرتا دروازہ کھولتا ہے۔ بلی، کالی بلی، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ طوطے ڈرو نا، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئی، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ میاؤں۔ وہ تو گھر میں سویا ہوا ہے، میرے بیٹے کو صبح سے بخار ہے۔ کوئی چھوٹا پکشی میرے بیٹے کے 2 سکے چھین کر بھاگ گیا ہے، کہیں وہ تمہارا بیٹا تو نہیں، میاؤں۔ چھوٹے بچے آپ اندر آ کر دیکھ لو، وہ میرا بیٹا نہیں ہوگا، شاید وہ کوئی اور پکشی ہوگا۔ کالی بلی کا بیٹا طوطے کے گھر جا کر دیکھتا ہے۔ نہیں مما، یہ تو وہ پکشی نہیں ہے، وہ کوئی دوسرا چھوٹا پکشی تھا، میاؤں۔
काली बिल्ली अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ती है। साथ वाला घर गौरी कव्वी का था। काली बिल्ली गौरी कव्वी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कव्वी दरवाज़ा खोलती है तो काली बिल्ली को और उसके बेटे को देखकर डर जाती है। मेरी काली बिल्ली बहन, कैसे आई हो? किसी छोटे पक्षी ने मेरे बेटे से 2 सिक्के छीन लिए हैं। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। कहीं वो तुम्हारा बेटा तो नहीं? बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, वो तो रानू चिड़िया का बेटा था। मैंने खुद देखा। उस रानू चिड़िया के बेटे ने तुम्हारे बेटे से 2 सिक्के छीन लिए। कहाँ है उस छोटी चिड़िया का घर? मियाऊं। बिल्ली बिल्ली, उस छोटी चिड़िया का घर झरने के पास है। अब तो रात हो गई है। मैं कल देखूंगी। छोड़ूंगी नहीं छोटे चिड़िया के बच्चे को जिसने मेरे बेटे से सिक्के छीने। मियाऊं। काली बिल्ली अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। जग्गू बेटा, हमने काली बिल्ली के बेटे से सिक्के छीन लिए और मार पड़ेगी रानू चिड़िया के बेटे को। देखा, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह कितनी चालाक। दूसरी सुबह काली बिल्ली का बेटा अभी सोया हुआ था। काली बिल्ली सुबह सुबह अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के घर की तरफ आती है। रानू चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर के बाहर खेल रहा था। काली बिल्ली पीछे से जाकर चिड़िया के बेटे को पकड़ लेती है। आंटी, मुझे छोड़ दे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आंटी, मुझे छोड़ दे। रानू चिड़िया भी भागी भागी वहाँ आती है। बिल्ली मौसी, ऐसा ना करें। पिछले साल आपने वादा किया था कि आप जंगल में किसी भी पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी। मियाऊं। मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से 2 सिक्के छीने। इसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मियाऊं। काली बिल्ली, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्ली आंटी, मुझे छोड़ दे। मैंने तो किसी से सिक्के नहीं छीने। मैं तो कल अपने दोस्तों के साथ झरने पर गया हुआ था। पहले मेरे बेटे से पैसे छीने और अब मुझे पागल बना रहे हो। काली बिल्ली गुस्से। रानू चिड़िया शोर मचाती हुई काली बिल्ली के पीछे पीछे जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। काली बिल्ली मेरे बेटे को उठा कर ले गई है। गौरी कव्वी और उसका बेटा जग्गू कव्वा अपने घर के बाहर बैठे रानू चिड़िया को शोर मचाते हुए देखकर खूब हंस रहे थे। मम्मा, काली बिल्ली के बेटे से पैसे छीनकर पकोड़े मैंने खाए और मार पड़ेगी कुकू को। मम्मा, बहुत मजा आएगा। जब ये छोटी चिड़िया अपने बेटे को बचाने काली बिल्ली के घर जाएगी तो इसकी भी खूब पिटाई होगी। काली बिल्ली कुकू को अपने घर ले जाती है। काली बिल्ली का बेटा बिल्लू भी जाग गया था। बिल्लू बेटे, देखो, मैं तुम्हारे सिक्के छीनने वाले छोटे पक्षी को उठा लाई हूँ। अब ये कुछ दिन भूखा हमारे घर में रहेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। छोटा बिल्ली का बेटा कुकू को गौर से देखता है। नहीं मम्मा, ये तो वो छोटा पक्षी नहीं है जिसने मेरे पैसे छीने थे। ये तो कोई दूसरा पक्षी है। अपने बेटे की बात सुनकर काली बिल्ली परेशान हो जाती है। पीछे ही रानू चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। काली बिल्ली, मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा बहुत ईमानदार है। वो दूसरों से सिक्के छीनकर चीज़ नहीं खाता। उसने जब भी चीज़ खानी हो मुझसे पैसे लेता है। चिड़िया, आपने ठीक कहा। मेरा बेटा भी ऐसे ही बोल रहा है। शायद वो कोई और पक्षी था। मियाऊं। कुकू जल्दी से अपनी मम्मा के गले लग जाता है। छोटे बेटे, आप बताओ उस पक्षी का रंग कैसा था, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो पक्षी कहाँ मिलेगा। आंटी चिड़िया, वो छोटा पक्षी काले रंग का था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी, चोंच लंबी, पूंछ लंबी और ऊंची आवाज में बोलता था। मम्मा, जग्गू कव्वा मम्मा। हाँ, वो तो जग्गू कव्वा ही है।
चलो बिल्ली बहन, मैं आपको उसके घर लेकर जाती हूँ। रानू चिड़िया काली बिल्ली को लेकर गौरी के घर पहुँच जाती है। साथ ही कुकू और छोटा बिल्ली का बच्चा भी था। गौरी कौवी और जग्गू कौवा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। छोटा बिल्ली का बच्चा दूर से ही शोर मचाता है। वही है मम्मा, वही है छोटा पक्षी जिसने मेरे सिक्के छीने थे, मैंने पहचान लिया। काली बिल्ली, रानू चिड़िया, कुकू और छोटा बिल्ली का बच्चा वहाँ पहुँच जाते हैं। गौरी कौवी डर जाती है। काली बिल्ली, अब यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारा चोर तो मैंने पकड़ दिया था। काली कौवी, तुम जितनी बाहर से काली हो उतनी ही अंदर से भी काली हो। तुमने झूठ बोला, मेरे बेटे ने पहचान लिया है। मेरे बेटे के सिक्के तुम्हारे बेटे ने छीने थे। म्याऊं। गौरी बहन, अपने सर से मुसीबत टालने के लिए तुमने काली बिल्ली को मेरे घर का रास्ता बता दिया। शर्म करो। अगर गुस्से में काली बिल्ली मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा देती तो फिर क्या होता? गौरी कौवी रोने लग जाती है। काली बिल्ली, मेरे बेटे को कुछ मत कहना। मेरे बेटे को छोड़ दो, प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तेरे बेटे को कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तेरी पिटाई ज़रूर होगी, क्योंकि तू बड़ी चालाक बनती है और तुमने मुझसे झूठ बोला है। ऐसे कहते हुए काली बिल्ली गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है। प्यारे दोस्तों, गौरी कौवी ने झूठ बोला और रानू चिड़िया का बुरा चाहा, लेकिन उसका अपना ही बुरा हुआ और उसे खुद ही काली बिल्ली से मार खानी पड़ी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।